Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu, para Bante yang muliakan, para sayali, Bapak Ibu sekalian. Bante Arya Dhamma tadi memberikan izin kepada saya dan Anda sekalian diharap dengar ceramah dengan baik. Boleh Anda sebagian sikapnya, sikap meditasi maksudnya dalam pikirannya seperti samadhi sambil mendengar ceramah. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attānaṁ cepiyaṁ jaññānaṁ pāpena saṅyujye nahitāṁ sulabhaṁ hoti sukhaṁ dukkhaṭakārinā antakena dipannassa jahato manusaṁ bhavaṁ kiññitassa sakaṁ hoti kiñca ādāya gacchati kincassa anugaṁ hoti chāyāva anapāyini yañca karoti kāyena vācāya udacetasa taṁ itassa sakaṁ hoti tañca ādāya gacchati kancassa anugaṁ hoti chāyāva anapāyini tasmā kareyye kalyānaṁ niccayam samparāyikaṁ puññāni paralokasmiñ patiṭṭā honti pāninaṁ te. මහා සංඝරත්නයේ අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, para biku sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang baik dan yang mempunyai keyakinan yang kuat. ධර්ම දේශනාවක් සඳහා ආරම්භ කිරීමේදී සරුවඥන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ සූත්‍ර පාඨයක් හෝ ගාථා පාඨයක් හෝ ඉදිරිපත් කිරීම ගරු කටයුතු ප්‍රතිපත්තියක් නිසායි මම ගාථා පහක් කිව්වේ. Pada umumnya seorang penceramah sebagai penghormatan juga kepada Sang Buddha diucapkan ajaran Sang Buddha yang dari Tripitaka. Oleh karena itu saya, maksudnya Bante, mengucapkan beberapa syair atau gatha tadi. ගාථා පන්තියේ කෙටි තේරුම පළමුවෙන් කියා දෙනවා. Pertama kami menjelaskan arti yang sederhana dari beberapa syair tersebut. සියලුම මනුෂ්‍යයොත් සියලුම සත්වයොත් තම තමාගේ ජීවිතයට ප්‍රියය මනාපයි. Semua manusia dan semua makhluk senang dan cinta kepada diri sendiri. එනිසා ප්‍රියමනාප ආත්ම භාවයට මතුමත්තේ සැප ගෙන දෙන කයින් වචනින් සිතින් කුසලයක්ම සිද්ධ කටයුතු වෙනවා. Oleh karena kita senang cinta kepada diri kita, kita harus mengerjakan, melaksanakan segala kebajikan yang membuat kita bahagia dari melalui mulut, maksudnya ucapan dan pikiran dan perbuatan. කෙනෙකුගේ මරණාසන්න මොහොතේදී ඔහුට තමන්ගේ මනසට වැටහෙන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මින් ඉදිරියට යන ගමනේදී පරලෝක ගමනේදී මොනවද ගෙනියන්නේ? Saat-saat kita menghadapi kematian, pasti kita memperhatikannya apa yang kita bisa bawa ke alam yang berikutnya. ඇත්තෙන්ම පාවිච්චි කරන දෙයක්වත් තමන්ගේ ශරීරයවත් ගෙනියන්නේ නැහැ. කළ කුසලයක් හෝ අකුසලයක් කියන කර්මයක් පමණක් ගෙනියනවා.
barang-barang atau orang-orang yang sekeliling kita tidak bisa bawakan ke sana. Bahkan badan kita atau tubuh kita ini pun tidak bisa dibawakan ke alam berikutnya. සෑම දිනාගේ පසුපසේන සෙවණැල්ල වගේ නිවන දක්වා නැත්නම් සසර ගමනේදී භවයක් පාසා තමා අනුවම එන්නේ කළ කුසල අකුසල කර්මයමයි. Yang bisa mengikuti kita seperti bayangan kita sendiri sampai ke alam berikutnya, bahkan sampai ke terakhir, maksudnya kelahiran terakhir adalah yang ikut adalah kebajikan. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ විධාන කරනවා සෑම කෙනෙකුට මෙලවදිත් පරලොවදිත් එකම පිහිට තුන්දොරින් කයින් වචනින් සිතින් තුන්දොරින් රැස් කරන කුසල ධර්මයයි. ඒ නිසා කුසල ධර්ම රැස් කටයුතුයි කියලා උපදෙස් දුන්නා. Sang Buddha memberikan nasihat, bahkan merintah bahwa satu-satunya yang kita bisa bawa ke alam berikutnya adalah kebajikan. Oleh karena itu semua wajib untuk melaksanakan kebajikan via ucapan, perkataan dan badan jasmani. දඹදිව විශාලා මහනුවර හිටියා රජ කෙනෙක්. රජතුමාගේ හිටියා නන්දක කියලා අගමැති කෙනෙක්. Zaman dahulu ada seorang raja, kemudian ada menteri yang namanya Nandaka. ඒ නන්දක අගමැති පින්පව් පිළිගන්නේම නැහැ, කර්ම විපාක පිළිගන්නේම නැහැ. තමන්ගේ රජුරවණ්ඩත් මැතිවරුන්ට රටවැසියන්ටත් ඒ වැරදි දෘෂ්ටියම පුරුදු කළා. Ya, Nandaka bukan menteri tadi ya, Perdana Menteri. Perdana Menteri Nandaka itu sebenarnya tidak mempunyai pandangan benar, yaitu dia tidak percaya adanya kebajikan, adanya pahala kebajikan, adanya manfaat berbuat baik, sehingga dia karena Perdana Menteri bisa mempengaruhi raja maupun rakyat dengan sikap dia, yaitu pandangan salah. ඉනක් පවක් පළගන්න නැති පිළිගන්නේ නැති නිසා ඔහු කයින් වචනින් සිතින් සිදු කළේම අකුසල්. Dia sendiri tidak mempercaya karma baik, karma buruk. Oleh karena itu sepanjang kehidupannya yang dikerjakannya itu adalah akusala atau karma buruk. ඔහු මරණයට පත් වෙලා ප්‍රේත ලෝකෙ උපන්න මාස 6කට. Akhirnya beliau meninggal, lahir di alam peta, ya mungkin hanya 6 bulan. ප්‍රේත ලෝකෙ උපන්නට පස්සේ හිතුණා හෝ මං කරලා තියෙන අකුසලය මං දැන් ප්‍රේත ලෝකෙ උපන්න මට අවීච නරකයට යන්න තියෙනවා. අපේ රජුරවන්ටත් රටවැසියන්ටත් මේක කියලා දෙන්න ඕනේ. Jadi dia bisa melihat kehidupan lampaunya bahwa dia itu karena pandangan salah dan tidak berbuat baik, dia menjadi peta. Di sini kalau dia berbuat karena aku salah itu tadi, di sini dia akan lahir di neraka Aviji. Kemudian dia pikir sekarang saya harus bagaimanapun caranya harus menyadarkan raja dan rakyat bahwa saya yang ajarin atau mengajak mereka tadinya itu salah. එක දවසක් රජුරුවයි මැතිවරුයි සේනාවයි උයනට යන වෙලාවේ මොහුට පෙනීලා ඔහු මාර්ගයක් මවාපෑව තමන් ඉන්න තැනට එන්නේ. Kemudian pada waktu raja dan menteri-menteri mau pergi ke suatu tempat, dia dengan kekuatannya dia bisa dia arahkan jalannya mereka ke menghadap Nandaka peta itu. ඉතින් ඒ මාර්ගයේ යනකොට ඈත පෙවුන විශාල නුග ගහක්, ඒ නුග ගහ ළඟට රජුරුව ඇතුළු පිරිස ගියා. Di tepi jalan ada satu pohon besar Nigroda. Nigroda bahasa Indonesia
Ada yang tahu nigroda? Pohon nigroda? Pohon beringin, ya, thank you. Pohon beringin, kemudian peta ada di sana dan dia mengharapkan raja dan menteri-menteri datang ke pohon itu. නුගගහ ළඟට ගිහිල්ලා රජුරෝ රථයෙන් බැස්සහම අර ප්‍රේතයා නන්දක ප්‍රේතයා ඉස්සරහට ආවා. Raja dari keretanya turun, kemudian langsung Nandaka menghampirinya. රජුරවන්ට කිව්වා දේවයන් වහන්සේ මම තමයි නන්දක අගමැති මම කරපු අකුසල් නිසා මම මේ ප්‍රේත ලෝකෙ උපන්නා. Terus Peta Nandaka, sekarang kan Nandaka Peta ya, tadinya menteri, menghormati raja, terus memperkenalkan dirinya, raja atau baginda, aku adalah dulu perdana menterinya, namanya Nandaka, sekarang menjadi Peta. ඊළඟට මේ ප්‍රේතයාට ලැබිලා තිබුණ බොහොම ප්‍රණීත දිව්‍යමය කැවුම් භාජනයක්. Walaupun dia itu Peta, dia mendapatkan suatu karunia ya, anugerah, yaitu dia dapat satu mangkok yang untuk menggunakan untuk makan. රජුරවන්ට කිව්වා දේවයන් වහන්සේ මම මරුණාට පස්සේ මගේ දුව පින්ඩපාති වඩන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට මං උදෙසා කැවුම් දානයක් පූජා කළා මට පින් දුන්නා. එතකොට මට මේ කැවුම් ලැබුණා. Dia mengatakan kepada raja, saya dapat satu mangkok yang berharga ini bukan karena perbuatan baik saya sendiri, karena anak saya itu pernah berbuat baik, memberikan kue kepada para bhikkhu sangga dengan mangkok yang berharga. Kemudian dia patana atau dia bertekad semoga jasa-jasa ini diterima bapak saya mengerjakan ini atas nama bapak. Nah, oleh karena itu saya dapat mangkok yang berharga ini. දේවයන් වහන්සේ මට මං කරපු අකුසල් නිසා මේ දුක් ලැබුණා. මගේ දුව දුන්න පින නිසා මට මේ කැවුම් ලැබුණා. ඒ නිසා මේ කැවුම් අනුභව කරන්න කියලා ඔක්කොටම දුන්නා. Saya menjadi Peta karena saya perbuatannya jelek dan jahat. Tapi anak saya, berkat anak saya dapat suatu anugerah, yaitu dapat mangkok yang seperti ini dan berikut kue-kuenya juga. Kemudian saya akan mempersembahkan kue ini kepada raja dan menterinya. ඒ නිසා මහරජුරුවනි මම මෙතෙක් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකොට පින්පව් පිළිගත්තේ නැහැ. දැන් මම පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමුන්වහන්සේලා මේ පින පව ඇති බව තේරුම් අරගෙන තුන්දොරින් අකුසල් නොකර කුසල් රැස් කරත්වා කියලා ඔහු අවවාද කළා. Kemudian Nandaka mengatakan, saya harapkan Anda sekalian datang ke sini karena saya mau meluruskan sesuatu. Dan ini saya contoh-contoh yang saya jelaskan bahwa dulu saya tidak percaya adanya kusala kama, akusala kama, terus pahala, karma pala maksudnya. Kemudian sekarang saya tahu ada kama pala, ada kusala kama, ada akusala kama, ada dunia sekarang, ada dunia yang akan datang, kelahiran yang akan datang. Ini semuanya yang benar. Yang dulu saya menasehati atau mengajarkannya itu salah. Tolong koreksi, tolong terima ajaran yang benar ini. රජතුමා ඇසුවා තමුන් ওই දුකෙන් අත මුදවා ගන්න අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න කිව්වා. Raja merasa kasihan. Apakah bisa kami melakukan sesuatu kepada atas nama kamu agar kamu bebas dari kehidupan malang ini? ප්‍රේතයා කිව්වා ස්වාමී දේවයන් වහන්සේ මොන කර්මය කුසලයක් කරතත් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. මං මාස 6 පිරිනකොට අවීචි මහ නරකයට යනවා කියලා අඬන්න ගත්තා. Kemudian Peta itu menangis. Kalau Anda sekalian, raja, baginda semua, terima kasih. Anda sekalian tidak bisa melakukan apa-apa karena dosa saya besar. Oleh karena itu saya lahir di sini selama 6 bulan. Habis itu
nanti saya harus ke Awiji, neraka yang Awiji, neraka Awiji. රජතුමා උසුව දැන් අපිට යන්න පාර මේ පාරක් නැහැ කියලා. පස්සේ කිව්වා වාහනට නගින්න පාර පෙනේ. Ya karena dia lahir di sini punya suatu kekuatan juga, kemudian dia tidak langsung dilahirkan mereka. Kemudian pada waktu di situ dia bisa arahkan ke mereka situ. Pada waktu itu raja lihat kanan kiri nggak ada jalan untuk keluar, kelihatannya tidak ada jalan. Kemudian raja nanya, saya perginya gimana? Nggak ada jalan. Raja tenang aja, itu kereta raja, naik aja, nanti ada jalannya. ඉතින් වාහනවල නැංගාම පාර පෙනිලා හරි රජ මිදුලටම ඉක්මනින් එන්න ලැබුණා. Begitu naik kereta sudah kelihatan jalannya. Kemudian juga setelah naik keretanya ke istananya sangat singkat waktunya bisa sampai ke istana. ඊට පස්සේ රාජ්‍යරුව ඇතුළු පිරිස අකුසල් වලින් වැළකීලා සිල් රකිමින් දාන ආදී කුසල් කරමින් සුගතියට ගියා. Kemudian raja dan menteri-menteri dan rakyat mulai berbuat baik dan mulai percaya adanya karma dan karma palanya. Kemudian berbuat baik dengan baik. මේ ප්‍රවෘත්තිය තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ പ്രേත වස්තු ප්‍රකරණේ නන්දක പ്രേත වස්තු. Kalau ajaran ini atau ceramah ini Bante kutip dari Sutta Pitaka yang tepatnya Petawattu Pakarana. මේ දේශනා තුලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා පරලොව යන අයට පිනක් කරලා දුන්නොත් මිසක් ඒ හැර ඒ ඇත්තන්ට යමක් ලැබෙන්නේ. අපි කෑම බීම දුන්නාට, ඇඳම් පුටු ඇතිරිලි කොට්ට මෙට්ට දුන්නාට, මල් වර්ග සුවඳ වර්ග දුන්නාට ඒගොල්ලොන්ට පරිභෝග වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පරිභෝග වෙන්නේ ජීවත්ව ඉන්න ඥාතීන් හරි හිතවන්ත කෙනෙක් හරි දානයක් දීලා පින් අනුමෝදන් කරතොත් ඒ පිනින් ඒ ඇත්තෝ සපවත් බාටපත් වෙනවා. Dalam cerita ini juga saya bisa jelaskan bahwa seseorang kalau setelah meninggal kita mau mengirimkan sesuatu, pakaian, barang, makanan dan lain sebagainya, mereka tidak bisa menerima. Ya, di Indonesia kan kita sering mempersembahkan macam-macam dibakar lain sebagainya, tapi tidak bakal terima. Tetapi kalau kita berbuat baik atas nama mereka, merenungkan mereka, mengirimkan jasa, baru mereka bisa diterima. ඥාතීන් පින්දීමේ පිළිවෙල අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන්නේ බුදු වීමෙන් මාස 8ක් ගිහින් බිම්බිසාර මහරජුරුවන්ගේ රජමාලිගාවේදී. Setelah mencapai penerangan sempurna, setelah 8 bulan mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha menjelaskan patidananya kepada Raja Bimbisara. බිම්බිසාර රජුරුවන්ගෙන් පින් බලාපොරොත්තුෙන් ඥාති ප්‍රේතයන් 84000ක් හිටියා දීර්ඝ කාලයක්. Raja Bimbisara mempunyai saudara-saudara yang lama yang lahir di suatu alam peta yang berjumlah 84.000 orang. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු දහසක් සංඝ රත්නයේට දානයක් දුන්න බිම්බිසාර රජුරුව එදා ඥාතීන් පින් දෙන්න මතක් වුණේ නැහැ. Raja pernah mengadakan suatu sanggadana, sanggikadana kepada Sang Buddha dan para bhikkhu sangha. Pada saat itu Raja Bimbisara tidak mengerti dan tidak mempunyai pikiran saya harus mengirimkan jasa atau saya harus melakukan patidana. එදා පින් බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය ඥාති ප්‍රේත අය රාත්‍රියේ මැදියේම රජුරුවන්ගේ නිින්ද කඩ වෙන විදියට මහා ഘോഷාවකින් කෑ ගහන්න ගත්තා. Sedangkan para peta yang lahir di alam yang tidak menyenangkan itu 84.000 sekian banyak, mereka merasa kecewa. Malam dalam mimpinya mereka mengganggu, terus rajanya tidak dapat tidur, tidak dapat tidur.
පහෝදා උදේ පාන්දර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් අසා සිටියා ස්වාමීනි මේ විදිහේ මහා කනගාටුදායක අඬන සද්දයක් ඇහුණා රාත්‍රියේ මගේ නිින්ද කැඩුනා. ඒ මොකක්ද කියලා. Esok harinya sang raja datang kepada Sang Buddha dan menceritakan mimpinya. Banti, malamnya saya tidak bisa tidur. Saya mimpi berteriak banyak orang dan menakutkan suaranya sehingga saya tidak bisa tidur. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා දීර්ඝ කාලයක සිට ඔබේ පින් බලාපොරොත්තු වන ඥාති පිරිසක් ඊයේ පින් ලැබුණ නැති නිසා ඒ දුකින් පීඩාවට කෑ ගහලා තියෙනවා කියලා. Sang Buddha menceritakan pada waktu Raja Bimbisara melakukan Sanggadana, Raja tidak melakukan patidana atau memberikan jasa atau mengirimkan jasa kepada para peta. Oleh karena itu ada sebagian saudara-saudara yang mengharapkan pahala, mereka kemudian mau menyadarkan raja. Oleh karena itu mereka datang dan memberikan isyarat lewat mimpi. ඉතින් රජතුමා කියා හිටියා අපි මේ ඥාතීන්ද අපේ මේ රටවැසියෝ පින් දෙන්න දන්නේ නැහැ. දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කෙනෙක් මැරුණාම සෝනට ගිහින් ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ට මෙට්ට මල් පහන් කිරිබත් පළතුරු ආහාර පාන මේවා ගිහින් තියෙන එක තමයි මෙතෙක් කල් කෙරේ. ඒ නිසා මේ ඥාතීන්ට කොහොමද පින් දෙන්නේ කියලා ඇහුවා. Raja mengatakan selama ini kalau saya, maksudnya raja dan rakyat itu memberikan sesuatu kepada orang yang meninggal, caranya berbeda, yaitu pada waktu meninggal mereka bawa ke kuburan. Setelah selesai urusan kuburan, kemudian bawa miliknya, yaitu tempat tidurnya, terus pakaiannya, terus alat-alat yang dia pakai seperti sandal lain sebagainya semua, terus taruh di kuburan juga. Dengan cara itu kita berpikir dia bisa mengambilnya. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ විදිහේ සෝනට කියලා යමක් දීමෙන් ඒ ඥාතීන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට ලබන්න පිනක් ඕනේ. පින මිසක් ද්‍රව්‍ය වශයෙන් කැම බීම ආදී ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිෂ්ඵලයි. ඒ නිසා පින් දෙන හැටි මං කියලා දෙන්නම් කියලා විස්තර වශයෙන් දේශනා කළා. Sang Buddha mengatakan kalau kamu memberikan barang-barang atau dia punya keperluan yang pada waktu dia hidup itu mereka tidak bisa terima, itu percuma, itu sia-sia. Oleh karena itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membantu mereka yang sudah meninggal. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදා දුන්න සිල්වත් ගුණවත් එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් හෝ ඉදිරියේ ඒ ඥාතීන් පිනිස ඥාතීන් උදෙසා ස්වාමීනි මේ මගේ ඥාතීන් උදෙසා මේ පෑන් පූජා කරනවා, ඥාතීන් සුවපත් වෙත්වා, මේ දානි පිළිගන්නවා, ඒ ඥාතීන් සුවපත් වෙත්වා, එහෙම ඒ පූජා කරන දේ හිතාගෙන දෙන්නට ඕනේ. ඒ ඥාතීන්ට පින් පිණිස වේවා කියලා. එතකොට ඒ නෑදෑයෝ අනුමෝදන් වෙනවා. අනුමෝදන් වෙච්ච ගමන්ම සැපයටපත් වෙනවා. Ya, beginilah caranya Sang Buddha mengatakan raja memanggil para satu banti atau para banti, kemudian di hadapan mereka banti memberikan dana sambil memberikan minum, diharapkan, dipikirkan, merenungkan bahwa saya memberikan minum ini kepada banti untuk atau demi keluarga yang meninggal. Kemudian waktu memberikan makanan juga berpikir demikian. Kemudian dengan memberikan dana, minuman, makanan lain sebagainya, mereka yang lahir di alam peta bisa menerima jasanya.
ඒ වෙලාවෙම උදෑසන දාන සෝදානම් කළ රජුරෝ බුදුරජාන් වහන්සේ ඇතුළු දහසක් රහතන් වහන්සේලාට දාන දුන්න. පෑන් පිළිගන්නන කොටත් ඉදං ඕ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ගාතාව. Hari itu juga raja mengadakan sanggadana, memanggil para banti sebanyak 1000. Kemudian memberikan dana, habis memberikan dana membacakan idangwo nyatinang hotu, semoga jasa-jasa ini diterima oleh sanak keluarga yang meninggal. බුදුරජාන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානෙන් රජුරවන්ට නෑදෑයෝ දිවසට වාගේ පේන්න පටන් ගත්තා. කොම ඇට සැකිලි වාගේ දුක්ඛිත 84000. Pada saat itu mereka menerima jasa, mungkin karena kekuatan Sang Buddha juga, rajanya dapat melihat mereka, tapi waktu lihat mereka itu seperti tengkorak kurus kering. අර පෑන් පිළිගන්නනකොට මේ යත්තන්න සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනකොටම දිව්‍යමය පෑන් පොකුණු පහළ වෙලා නාලා බීලා පුදුම සතුටක් ඇති වුණා. Pada waktu memberikan air minumnya atau minum-minum kepada Bante, kemudian diharapkan semoga mereka diterimanya, beliau bisa menyaksikan, beliau juga bisa menyaksikan bahwa mereka menerima banyak air dan bahkan kolam-kolam yang penuh air jernih. ඊළඟට ආහාර දාන පිළිගන්නකොටත් ඉදං ඕ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතෝ කියලා පිළිගන්නවා. එතකොටම අරගොල්ලෝ සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. අනුමෝදන් වෙනකොටම දිව්‍යමය ආහාර පාන පුදුම විදියට පහළ වෙලා ඒ මොහොතේම කාලා බීලා අර ඇටසැකිලි වගේ ශරීර දිව්‍ය සමාන ශරීර ඇති බවට පත් වුණා. Pada waktu memberikan dan makanan, beliau juga berpikir semoga jasa-jasa ini diterima oleh sanak keluarga dengan pembacaan bahasa Bali idangwo nyatinang hotu sukita untuk nyatayo. Raja bisa melihat mereka bisa menerima dengan ucapkan sadu-sadu, bahkan seketika itu juga mereka dapat makanan, bukan makanan biasa, makanan yang bahkan makanan yang digunakan oleh dewa. Kemudian mereka makan itu, minum air sejuk dan air jernih itu. Kemudian seketika itu juga mereka yang tadinya tengkorak kelihatannya badannya kurus kering menjadi badan sempurna dan cukup sempurna dan gemuk. ඊළඟට චීවර වස්ත්‍ර පරිස්කාර ඒ වගේම මේ පාවහන් සේනාසනයට අවශ්‍ය සේනාසන භාණ්ඩ ඔක්කොම අර වගේ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතෝ කියලා පූජා කරනකොට අර ඇත්තන්ද දිව්‍ය මේ මාලිගා දිව්‍ය කල්පවෘක්ෂ දිව්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් ඔක්කොම දෙවියන්ට වාගේ ලැබුණා. Kemudian mempersembahkan jiwara atau jubah, terus pakaian, handuk dan lain sebagainya. Terus keperluan-keperluan lainnya semua diserahkan kepada Sang Buddha dan para sangga. Kemudian mengharapkan semoga sanak keluarga menerimanya dan bahagia. Kemudian beliau bisa menyaksikan mereka mendapatkan, tadinya tidak memiliki pakaian, terus mendapatkan pakaian yang hampir sama dengan pakaian para dewa. Terus mereka memakainya dengan gembira. ඒ සන්තෝෂ නිසා රජුරෝ දින 7ක් ඒම පින්ගවම සිද්ධ කළා. Rajanya menjadi gembira sekali lihat bisa menolong sanak keluarga seperti itu. Oleh karena itu raja tidak puas dengan perbuatan hari itu saja, terus perbuatan baik itu diteruskan, dilaksanakan selama 7 hari penuh. දින 7ේම ගාථා 14ක් ඇති තිරෝකුඩ සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ. Selama 7 hari pula Sang Buddha diminta untuk ceramah, dan Sang Buddha memberikan ceramah dengan tema yang sekarang kita kenal, Tirokuda Sutta. එක එක දවසට 84000 බැගින් පිරිස මාර්ගඵල නිවන් ලැබුවා ඒ දේශනාවේ. Dengan mendengar ceramah itu ada pahala yang lain, manfaat yang lain sangat baik, yaitu per hari orang-orang mencapai maga dan pala sebanyak 84.000 orang. එනිසා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ ඥාතීන්ගේ පින්දීමේ චාරිත්‍රය
තේරවාද බෞද්ධ රටවල් අද දවස දක්වාම අනුගමනය කරනවා. Oleh karena itu, sejarah Patidana itu sejak mulai dengan Raja Bimbisara sampai sekarang di negeri-negeri yang Buddhis seperti Sri Lanka, Thailand, Burma masih mengadakan dengan namanya Patidana. සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙවි කෙනෙකුටවත් මේ මිනිස්යන් පරිභෝග කරන දේවල් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. දෙවි කෙනෙකුටවත් දැන් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආභරණ තෙල් මල් පහන් ආහාර කිසිවක් දෙවි කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න බෑ. Kalau pada umumnya kalau kita memberikan pakaian berharga atau makanan yang sangat lezat kepada dewa pun ya, bukan makhluk halus atau peta, dewa pun mereka tidak bisa menerima, tidak bisa memakai. බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සේරිස්සක කියලා දිවි රාජයෙක් පහළ වුණා චාතුරු මහරජික දිවි ලෝකේ සේරිස්සක. Ya, zaman Sang Buddha ada orang namanya Serisaka. ඒ දිවි රාජයාට වෛශ්‍රව වෙන දිවි රාජයා පැවරුවා ඉන්දියාවේ දඹදිවේ ඉඳලා කාම්බෝජයට යන කාන්තාර මාර්ගයේ සිල්වතෙක් අතරමං වුණොත් ඔහුට උපකාර වෙන්න. Serisaka ini seorang dewa. Nah, dewa ini diperintahkan oleh Raja Dewa. Kau Evidana kali? Dewa Vesawana bahasa Palinya. Dewa Vesawana memberikan perintah kepada Serisaka, kamu harus menolong kepada orang-orang yang ada di bumi Kamboja ini. කාම්බෝජයට යන මාර්ගයේ කාන්තාරය ya di daerah di jalan menuju ke Kamboja ada satu jalan yang padang pasir itu. Orang sana itu banyak menderita kalau melewatinya. Nah, raja ini dikasih perintah menjadi satpamnya untuk jaga dan untuk membantu orang yang lewat jalan yang di tengah-tengah padang pasir itu. එක දවසක් දඹදිව ඉඳලා කාම්බෝජයට යන 900ක් වෙලෙන්දන්න පාර වැරදිලා අතරමං වුණා. Terus ada sekitar 900 pedagang yang mau dari Jambudipa ke Kamboja, mungkin dibilang Kamboja ya. Terus mereka nyasar, tahu jalannya. ඒගොල්ලෝ බෞද්ධයෝ නෙමෙයි එකම එක බෞද්ධයෙක් හිටියේ. ඒ බෞද්ධ නොවන ඔක්කොම කෑ ගහගමින් ඔවුන් අදාන දෙවියන්ට ආඥා කළා. Para pedagang ini hampir seluruhnya bukan Buddhis. Oleh karena itu mereka pada waktu nyasar dan mereka tidak punya makanan lain sebagainya kan, kemudian mereka menyebutkan nama-nama dewa mereka, minta tolong. සේරිස්සක දිවි රාජයා එකම සිල්වතා වෙනුවෙන් එතෙන්ද ආවා. ඇවිල්ලා ඕන්න පෙනී ඉඳලා කිව්වා බය වෙන්න එපා. මම සේරිස්සක මට පුළුවන් ඔයයන්ට උදව් කරන්න. එන්න මගේ මේ විමානයට කියලා ඔක්කොම ඔහුගේ විමානයට ගත්ත අරගෙන කෑම බීම දුන්නා. Yang dewa Serisaka yang dapat perintah dari Vesawana datang ke tempat itu karena ada di antara pedagang yang tidak mempunyai pandangan benar, tapi ada salah satu orang punya keyakinan dan punya sila. Demi dia turun, kemudian dia mengatakan, kalian jangan takut, saya akan membantu kalian, saya menyelamatkan kalian semua. Kemudian dia membawa mereka semua ke alamnya dia dan memberikan fasilitas. ඉතින් ඒ දිව්‍යමය ආහාර පාන අනුභව කළාට පස්සේ ඇසුවා දිව්‍ය රාජයා තමුන්නාසේලා මම පැමිණීම ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා. Kemudian dia memberikan makanan yang makan oleh dewa yang lezat banget. Kemudian mereka senang semua. Terus Serisaka menanyakan, kalian mengira saya ini siapa? ඉතින් මේ මිනිස්සෝ කියලා තියෙනවා දිව්‍ය රාජේනි අපි යාඥා කළ නිසා නේද තමුන්නාන්සාවේ කියලා. Ya, Anda adalah
seorang dewa. Anda datang karena kita itu kan menyebutkan nama-nama Tuhan atau dewa kita dengan panggilan kita. Anda datang kepada kita dan menolong. දිව්‍ය රාජයා කිව්වා ඒ යාඥාවට නෙමෙයි මම ආවේ මේ පිරිසේ ඉන්න එකම එක සිල්වතෙක්. ඒ සිල්වතාට උපකාර වෙන්නයි මං ආවේ. Jangan salah, saya datang bukan karena kalian minta-minta kepada Tuhan atau dewa. Di situ di antara kalian ada satu orang yang memiliki sila, orang baik. Nah, demi dia saya ya datang sendiri. පස්සේ පෙන්නවා මෙන්න මේ පුජ්‍යලයා තමයි හොඳට පන්සිල් රැක්කා, පොහොයට සීල් රැක්කා. ඕ නිසා මම ආවා. ඒ නිසා මේ මෙයාව ආරක්ෂා කරගන්න මෙයා යන්නේ රස්සාවක් හොයාගෙන කියලා වෙලෙන්දුන්ට කිව්වා. Kemudian dia juga memberi penghargaan kepada orang yang mempunyai sila dan orang mempunyai pandangan baik. Kemudian ditunjukkan inilah orangnya. Orang inilah yang menyelamatkan kamu sekalian. Kalau kamu manggil seperti itu, saya tidak bakal datang. Saya datang karena beliau ini. Beliau ini juga orang susah, tidak punya kerjaan. Ini lagi mau merantau mencari pekerjaan. Bantulah dia. වෙලෙන්දු කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ අපි දැන් කාම්බෝජයට ගිහිල්ලා වෙලඳාම සාර්ථකව කරගෙන අපේ රටට ආවම තමුන්නාන්සේගේ නාමයෙන් සේරිසක පූජා කියා දේව පූජාවක් කරනවා ඒක පිළිගන්න දෙන්න කිව්වා. Kemudian setelah mereka selesai perjalanannya, nanti selesai dagang udah berhasil, kemudian mau kembali, habis kembali mau adakan suatu upacara, maksudnya Dewa Serisaka minta didatangi untuk acara itu, kemudian mau memberikan penghargaan. ඊළඟට දිව්‍ය රාජයා කියා හිටියා තමුන්නාන්සේලාගේ ඔය කියන පූජාවල් අපට කැප වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිෂ්ඵලයි. මට කරන පූජාවක් කරනවා නම් මෙන්න මේ උපාසකතුමා වාගේ නිතිපන් සීල් රකින්න, පොහොයට සීල් රකින්න, සම්මා දිට්ඨිය පිහිටා තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධයන් වෙත්වා කියලා නියම කළා. Terus Dewa Serisaka mengatakan kalau kamu mengadakan suatu upacara buat aku, mungkin memberikan penghargaan berupa makanan, berupa barang, berupa segala macam baju dan lain sebagainya, tapi saya tidak bisa terima. Seorang dewa tidak bisa terima semuanya itu. Jadi lebih baik kamu cari orang-orang yang memiliki sila atau moral seperti dia itu. Kemudian pada mereka lah memberikan bantuan berupa makanan, minuman dan pakaian dan lain sebagainya. Jasa-jasa itulah yang bisa kamu kirimkan kepada kami maupun kepada peta juga. Jadi lakukanlah hal itu, tidak perlu adakan upacara demi saya atau untuk saya. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනිස්සු ඔක්කොම වෙලඳාමිය කටයුතු කරගෙන දඹදිවට ඇවිල්ලා තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධයන් වෙලා හොඳට සීලවන්තය බවට පත් වුණා. Setelah itu, sejak itu mereka pedagang semua itu menjadi orang baik, orang yang mempunyai moral yang baik dan menjalankan sila sebagai sila yang tetap yang setiap harinya. Kemudian mereka menjadi orang baik dan pandangan terang punya sama ditti. එනිසා මේ දෙවියන්ටවත් ප්‍රේතයන්ටවත් පරලෝකීය අයටවත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් ආභරණ මාල් සුවඳ ආදී කිසි දෙයක් ප්‍රයෝජන වෙන්නේ නැහැ. Oleh karena itu dengan cerita ini Anda mungkin sudah bisa paham bahwa kalau kepada dewa maupun kepada peta, kalau kepada makhluk-makhluk yang sudah meninggal dari dunia ini tidak bisa menerima berupa makanan, berupa pakaian atau barang-barang lainnya. Bante minta izin daripada sangga meninggalkan tempat untuk sementara.
Most Venerable Bhante Arya Dhamma want to go out. He asked permission of the Sangha. Kemudian Bhante juga merintahkan untuk selanjutnya mungkin Dhamma Desana bisa dilanjutkan atau tidak, belum bisa pastikan. Sementara boleh Anda melakukan tanya jawab dengan asistennya Bhante Arya Dhamma, Aryananda. Mungkin ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Bhante Arya Dhamma ordered us, you can ask question to Bhante Aryan Nanda and diskusi Dhamma. Tanya jawab. For them who cannot listen Indonesia, we say apologize first because of this condition. And for them who want to make a question and answer, because Bhante Arya Dhamma have something to do, so maybe can ask Bhante Aryananda. Okay, for them who have a question can ask Bhante Aryananda. Kalau ada yang mau bertanya kayak gitu kepada Bhante Aryananda, pas selama waktu ini boleh bertanya langsung ke Bhante Aryananda juga. Silakan. Yeah, you can ask any question to Bhante Venerable Aryananda, and even you passive in English, you can speak in English directly to Bhante, because he can understand English and answer. Untuk orang lain juga bisa bahasa Indonesia, silakan nanti saya terjemahkan. Wait a minute, Bhante want to give some advice first. May I have the permission from our teacher and the Venerable Sangha and all the Syalis and devotees? Saya mohon izin kepada guru saya Bhante Arya Dhamma dan para Bhante lainnya dan pada para Syali. Most of you, I think, understood the Mahathera's talk, but some of you didn't understand who don't know the Indonesian language. Anda sekalian yang paling banyak pasti mengerti apa yang disampaikan oleh Bhante Arya Dhamma, tapi mungkin sebagian tidak mengerti. Our teacher explained most important things for the Buddhist practitioners. When we share the merits to our departed relatives, departed friends, departed people, how we do, what our Lord Buddha advised us, our teacher explained very clearly. Guru saya tadi menjelaskan, ini untuk bapak-bapak ibu yang tidak tahu bahasa Indonesia ya, Bhante menerangkan. Guru saya menerangkan bahwa bagaimana kita memberikan jasa kepada orang yang meninggalkan dunia dengan cara sistem agama Buddha. According to the teacher's Dhamma talk, according to the Lord Buddha's teaching, when we share the merits, we have to do some wholesome work. That wholesome power we can share to the departed people. Menurut guru saya tadi yang sampaikan, berdasarkan ajaran Sang Buddha, kita kalau memberikan jasa kepada orang yang meninggalkan kita, kita harus berbuat suatu kebajikan yang baik dengan terlebih dahulu. Our teacher explained few stories, but no time for translating those things. Later, I think you can get translation from the yogis who can speak English. Ya,
guru saya tadi menjelaskan cerita cukup panjang lebar. Maaf, saya tidak bisa ulang kembali karena keterbatasan waktunya. Jadi bila ada sempat nanti saya akan jelaskan ceritanya itu kepada mereka yang tadi tidak mengerti bahasa Indonesia. According to our teacher, before Lord Buddha arise, they didn't have the way of transferring merits. What they done is they go to the cemetery, they offer the things what they use, beds and the cloth, food and everything. They bring to the cemetery and keep there and hold the departed people before Lord Buddha arise. Saya kira sih saya tidak perlu terjemahkan itu pengulangan Bante. Tetap mau secara singkat mau jelaskan cerita tadi bahwa kalau orang meninggal, tradisi dulu setelah meninggal bawa ke kuburan atau krematorium, habis itu membawa barang-barang miliknya, kemudian mempersembahkan sehingga mereka bisa menerima dari alam sana. Our Lord Buddha explained meaningless of doing such a thing. Percuma kita lakukan seperti itu, Sang Buddha mengatakan. If we want to give the really merits for them, kalau Anda mau lakukan suatu, lakukanlah kebajikan atas namanya. If we want to give the happiness for them, kalau mau memberikan kebahagiaan kepada mereka yang benar, we have to do some wholesome work. Kita harus melakukan kebajikan yang baik. Then we have to share the merits for them. Dengan demikianlah kita bisa memberikan jasa kepada mereka. So they get happiness. Baru mereka bisa mencapai kebahagiaan di sana. So our teacher explained those things. So if you have any question, we can answer now. Ya, sekarang mungkin Anda yang tidak pasti berbahasa Indonesia mungkin sudah paham intinya, dan kalau ada pertanyaan sekarang silakan. I think now time is passing. Whenever Vishuddhacharya also waiting for explaining something in Chinese, we give some time for him to translate, no? Tolong maju sedikit. You can explain when Vishuddhacharya will explain in Chinese language. Whenever Vishuddhacharya will explain in Chinese. Mungkin bagi Bante Wisudacharya akan mencoba menjelaskannya dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin juga mungkin ada yang hanya mengerti bahasa Mandarin juga secara ringkas. Okay, so many languages. Mahatero, Bante, Auso, 各位下雷，各位法友，各位诸贤友，大家好。因为时间不够，所以没有办法从 Sinhalese 再翻成英文，再翻成中文。所以我在这边不是翻译，而只是简短的把这个阿里亚达马特罗所讲的跟这次清明有关的一部经跟大家分享一下是非常简短的，所以大家好。那么在这个律藏里头有一个故事呢，他提到有一位比丘呢他在印度的那个时候，他住在一个地方。那个地方叫做弃尸场。那么弃尸场跟这个坟墓坟场不同的地方是，那一边的尸体是随意乱扔，就是扔在外面让这个风吹雨打，让任何的动物来吃它，这叫做弃尸场。那么这位比丘也是修苦行的他不接受居民的供养，他只是捡这些包裹尸体的布作为袈裟，棺材板他就拿来盖他的骨底。那么当时呢，有许多人会把这个食物呢带来这个弃尸场，而放在那边供奉给这些死去的亲人。当他们离开之后，这个比丘就出来随意的取用这些食物。
那么这在戒律里头呢，后来世尊就自下没有任何的手授，比丘不可以随意拿这个食物来吃，因为他们发现这个比丘的身材很胖很圆，所以他们怀疑他吃人肉啊。这有一段故事，所以从这个时候我们可以看得出来，在印度已经有供养食物给这个死去的亲人的这种习俗。那么到底可不可以供养这个食物或是饮料给这个死去的亲人、天神或是恶鬼众生呢？也就是说，在华人的清明节，我们供奉祖先食物，或是在这个农历的7月半的时候我们供养这些众生，符合佛教吗？所以在这一部经典叫做《墙外经》已经非常的清楚的解释，死去的亲人呢，他的各种的生活形态，他们是需要靠这个世间活的这个亲人呢，来供养食物跟水这些而生活，并且获得在物质上的满足。那么进而这些死去的亲人就会保护这些在世间还活着的亲人使他们长寿，使他们快乐。那么这个有一天，这个弥兰王就来问这个那仙比丘他说，在我们死去的亲人，我们用他的名字来做布施供养，那么他们是否能得到这些果报呢？那仙比丘的回答是这样子，他说，国王，有一些能够得到，有一些是无法得到的。他就问尊者说，哪一些可以得到，哪一些又没有办法得到呢？尊者说，大王，投身到地狱的人没有办法获得，在天界的这些众生没有办法获得，往生到这个畜生道的这些众生也没有办法获得。在4种恶鬼道当中呢，有一种恶鬼是食用别人吐出来的东西，还有一种叫饥渴的恶鬼，还有叫做烧渴的这个恶鬼。这3种恶鬼呢都没有办法获得，只有在一个叫做他施活命的恶鬼道，这种众生呢才能获得收到这些功德的。也就是说，并非所有的众生死去的亲人都可以得到我们的回向功德。那么有一次呢，世尊来到这个王舍城他给这个国王摩揭陀王随喜开示。世尊说，由于众生不喜好去行善不喜欢做种种的善事，而投身在地狱、畜生和恶鬼道。世尊说，即使投身到了恶趣，也是要精勤的去做我们应该做的善法。那么世尊接着就此因缘讲了一个故事。他说，在92前呢，有一个城市叫卡西，那边有一个国王叫做圣君。这个国王呢，他生下了一个王子。这个王子呢，不久长大之后也出家修行，而且证得了正等正觉。于是这个国王呢，他升起了一个叫我执的你看，佛陀是我，他的法也是我的，佛法身都是我的。所以他对他的儿子这位正等正觉说，请尊者世尊永远只接受我一个人的供养，到我死亡不要接受别人的供养。那么这个国王他有3个其他王后所生的这个王子，那么这3位王子呢，心里就在想，世尊住世在世间就是为了利益一切的众生，而我的父亲呢，只要他一个人得到功德而已。他们想要供养世尊，应该怎么办呢？他们知道明白了，只要在这个边境呢有叛军的时候，就有机会了。果然马上就能够知道边境有叛乱，
这个国王马上派这3个王子去平息这个叛乱。当这个叛军呢被平息之后呢，国王非常的高兴啊，他就亲吻这3位王子的额头，并且赏识他们，说：“你们想要什么，你们就拿走吧。”他们说：“我们什么都不要，我们要供养世尊。”啊，国王说：“不可以。”啊，他们说：“我们要供养10年。”啊，不可以，9年不可以，就这样子，到最后国王答应了，只给3个月。那这3个王子呢，他们有共同的这个总务跟这个会计，他们有这些护持的这些苦工，他们一起怎么样，在这个3个月的延安期护持这个世尊。但是这些苦工啊，他们的小孩一看到这么多食物，就吵着要吃这个要吃那个。于是呢，这些苦工就借口说：“哎呀，我们要拿这些给小孩吃的。”啊，不断的找借口。可是久了之后呢，他们说：“啊，我要拿这个给小孩吃的时候，看见了自己喜欢吃的东西的时候，他们就自己把它吃掉了。”哎呀，你看看他们吃掉要供养僧团的这个食物呢，所以他们都堕入了这个叫恶鬼道。那么有一次呢，他遇见了一尊过去佛，他问这尊过去佛说：“他们看到世间的亲人回向功德给他们死去的亲人，他们就获得了功德。”他问这一尊过去佛说：“什么时候我们会获得食物？”那么这尊过去佛告诉他们：“你们不会在我的时代得到这些食物的，等到这个土地会高长到16公里的时候，你再问下一尊佛。”所以他们就这样子不断的等待啊，一直在等待中度过。到了下一尊佛，他们也说同样的这句话。于是呢，他们就这样一尊佛一尊佛的等过去，直到最后有一尊佛终于告诉他们，在未来有一尊叫做Gautama的这个佛呢，会住世在人间。而那个时候，你们的亲戚就是宾比沙拉国王，会指定为你们替僧团做布施，而指定给你们这个功德，你们将获得食物。可是当这个世尊住世的时候呢，这个宾比沙罗王果然也来邀请这个世尊去受供。可是这个在供养的时候，宾比沙罗王只是在想：哎呀，这个世尊待会要住在哪里？怎么安排他的住宿的时候，他忘了指定给这些恶鬼，所以这就断了这些恶鬼的希望。你看他们一尊佛等过了一尊佛这么漫长的时间，所以他们晚上呢，就到这个宫中呢，发出了这个恐怖的声音，惊吓到这个宾比沙罗王。于是这个国王第二天早上马上就去见世尊说，昨晚发生的恐怖的声音吓得他一直发抖。他说是不是有不幸的事情会发生？于是呢，这个世尊就解释给这个国王听，他说是因为这样子你断了他们的希望，你没有指定的。结果这个国王很快就问世尊，如果我再供养再指定，他们可以获得食物，获得这些功德吗？世尊说可以的。因此呢，是他马上邀请世尊今天再接受供养，他会记得指定。到这个时候呢，快要供养的时候，这些恶鬼全部围绕在那边，等着国王指定给他。世尊呢，也运用这个神通，让国王可以看见这些恶鬼。当这个国王在供养的时候，果然他没有忘记了，他指定这些水、这些粥、这些食物、这些副食，所有的居宿、车马、住所、卧具等等。那么这些恶鬼终于止渴了，好像泡在莲花池当中，止息了多劫以来的饥劳口渴。那么这些恶鬼呢，也非常的高兴。那么国王看了之后也非常的欢喜。于是我们的世尊就此因缘而开示了这一句话。世尊说：“一当无ญ提能后度斯基达红度ญ他有。”这句话的意思是指
愿只布施给我们的亲戚，愿亲戚们都得到快乐。那么我们必须要怎么做，才可以使往生或是死去的亲人得到这些食物呢？我们可以像国王一样指定给他们，因为这些食物如果你放在桌子上，他们是吃不到的，所以一定要指定。所以今天主要跟大家分享的就是怎么样回向给我们死去的亲人的一些方法。我想马特罗也解释了，就是当我们行善之后回向功德，如果他是活命鬼，他就收得到这些功德。第二个，我们指定这些食物。第三个，我们在念诵这一句话，就是一当vô nha thi năng hô tu sukita hong tu nha ta yo 的时候，他们就获得这些功德。用这种3种方法，所以刚好这个应景在清明节的时候我们可以用这个方法跟大家分享这个《墙外经》，世尊的确有教导这些方法给我们死去的亲人怎么样得到利益。所以最后呢，我们也祝愿大家在这个禅修营在阿无首瑞瓦达的指导之下呢，大家禅修都有所进步，在未来早日亲证无上的涅槃。萨埵萨埵萨埵。Karena tadi terlalu panjang, saya juga nggak terlalu ingat, tapi saya secara singkat aja, ringkas maksudnya ya. Jadi bagi kita ini terutama di bulan, kalau kita tahunya kita bulan Chengbeng kayak gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kita melimpahkan jasa yang paling tepat? Karena tadi Bante Wisudacara menjelaskan bahwa dari sekian banyak alam rendah, hanya beberapa saja yang dapat menerima pelimpahan jasa dari kita. Jadi seperti makhluk di neraka atau makhluk binatang atau tidur, bahkan makhluk hantu kelaparan juga tidak bisa menerima. Hanya ada 2 atau 3 jenis setan, 1 jenis atau berapa? Hanya ada jenis setan kelaparan tertentu saja yang bisa menerima pelimpahan jasa kita. Nah, jika kerabat kita yang telah meninggal terlahir di sebagai jenis peta tertentu atau setan tertentu seperti demikian, jika kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, hanya dengan demikianlah mereka bisa menerima hasil tersebut. Tadi ada 3 kategori yang disebutkan. Satu adalah jika kerabat kita terlahir dengan kategori peta atau setan kelaparan seperti yang tadi disebutkan, maka dia baru bisa menerima pelimpahan jasa kita. Terus jenis yang kedua itu adalah jika kita menunjukkan atau menetapkan bahwa ini memang kita melakukan persembahan ini untuk diberikan kepada dia, maka dia baru bisa menerima pelimpahan jasa kita. Terus poin yang ketiga itu adalah jika kita mengucapkan tadi idamu natina hotu sukito hontu nyatayo. Ya, semoga para kerabat yang telah meninggal, mereka semua bisa mendapatkan pelimpahan jasa tersebut dan mereka bisa berbahagia. Jadi dengan 3 kategori itulah mereka baru bisa mendapatkan pelimpahan jasa yang kita lakukan. Jadi kemudian tadi Bante Wisudacara memberikan kesimpulan. Jadi selama kita di sini di retreat kayak gitu, kita berlatih meditasi. Semoga kita semua bisa cepat mencapai nibbana kehidupan sekarang juga. Sadhu, sadhu, sadhu. පැයකට වැඩි වේලාවක් පින්නතුන් බොහොම සංසුන්ව මේ දේශනා පරිවර්තන ආදියට සවන් දුන්නා. ඒ කුසලයෙන් හැම දිනාගේ භාවනාව දියුණු වේවා. ආයු වර්ණ සැප බල ඥාන වැඩේවා.
සීල ව්‍යාපාද සංකල්පනා සමෘද්ධ වේවා. ධ්‍යාන විදර්ශනා මාර්ගඵල නිර්වාණය සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. Sekarang Anda sekalian sudah mendengar ceramah lebih dari 1 jam dan dengan tenang, dengan baik. Oleh karena itu Anda juga dengan mendengarkan dhamma itu melakukannya sebenarnya masuk ke kategori meditasi, perbuatan baik dalam kategori meditasi juga. Semoga dengan perbuatan baik-baik ini Anda sekalian bisa maju dalam meditasi, bisa mendapatkan keuntungan, maksudnya pahala untuk mendapatkan panjang umur, terus warna kulitnya bagus, terus kebahagiaan, kekuatan dan lain sebagainya. Dan semoga Anda juga bisa mengembangkan dan maju dalam jana dan vipassana dan magga dan pala. Nanti akan membacakan doa, ya sebenarnya suatu bait-bait untuk doa. Sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu mate bhavattu antarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te Abhivadana silisse niccang vaddapacayino cattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti mevace ato nibbana sampatti minate samijjatu. විශේෂයෙන් මේ විශාල පිරිසකට භාවනා උපදෙස් දෙමින් අනුග්‍රහ කරන කල්යාණ මිත්‍ර පූජ්‍ය රේවත ස්වාමින් වහන්සේ ගැන සෑම දිනාගේ ගෞරවය පිරිනමන්නට ඕන. මක්නිසාද දුර්ලභෝ භික්ඛවේ සත්පුරුෂ සංසේවෝ මහණෙනි සත්පුරුෂ ආශ්‍රය බොහොම දුර්ලභයි. කවුද සත්පුරුෂ කියන්නේ? මඟඵල නිවනට මාර්ග කියලා දෙන උත්තමයෝ. එනි කල්යාණ මිත්‍රයන් අතර පූජ්‍ය පාවසාඩ ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් රේවත ස්වාමින් වහන්සේ කරන මේ සේවය ගැන අපි හෘදයාංගම ආශිර්වාදයේ ස්වාමින් වහන්සේට පවරනවා. උන්වහන්සේට දීර්ඝාස වේවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ පතන බෝධියකින් සුවසේ शांत निवन सुव साक्षात वेवा. Pada kesempatan ini kami Bhante Arya Dhamma dan pengikutnya tidak lupa untuk memberikan penghargaan dan untuk mengingatkan jasa Bhante U Rewata yang mewakili Pak Auk Sayado. Beliau adalah seorang sapurisa. Sapurisa adalah orang yang sangat baik. Sapurisa yang arti yang benar adalah yang menunjukkan jalan untuk kebahagiaan tertinggi, yang menunjukkan jalan untuk magga dan pala. Oleh karena itu, Anda sekalian selama beberapa hari ini, beberapa bulan ini mendapatkan petunjuk nasihat dari sapurisa kita, yaitu Bhante U Rewata,
Oleh karena itu kami para Bhikkhu Sangha memberikan doa kepada Bante. Semoga Bante Rewata panjang umur, sehat, dan semoga suatu ketika beliau mencapai Bodhi atau penerangan sempurna dengan cara beliau yang harapkan, yaitu menjadi Buddha atau Pacceka Buddha atau Sawaka Buddha. Semoga beliau mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana.